Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan, guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanahnya, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Syukran Mahmud. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, amin. Allah berkahi beliau, amin. Dan Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk beliau. Juga ada guru kita Ustaz Imam Abi Syauqi yang mudah-mudahan selalu sehat, amin. Karena beliau selalu sibuk terus, sering keluar kota, terakhir ke Lombok. Besok katanya mau ke Gang Kopir. Pokoknya pergi-pergian mulu dah. Mudah-mudahan sehat terus nih Ustaz. Ada guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Rusli Adinda tercinta, yang mudah-mudahan juga beliau sehat terus panjang umur. Juga ada guru-guru yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada para guru sekalian. Dan tak lupa sahibil musibah, keluarga besar almarhum guru kita Ustaz Baji Ali. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, serta diistiqamahkan dalam kebaikan. Dan alhamdulillah pun kalau bicara tabungan, almarhum guru kita ini sudah punya tabungan, karena anaknya yang tadi menyampaikan sambutan itu salah satu santri saya. Karena memang di Asadiyah itu tidak terlalu penting untuk diajarkan ceramah, tidak, karena fokusnya ke Quran. Alhamdulillah ini putri beliau juga sudah punya hafalan cukup banyak, beberapa juz. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai 30 juz, supaya bisa memakaikan mahkota buat orang tuanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang salah satu yang bisa memakaikan mahkota buat orang tuanya adalah hafizul Quran. Anak yang hafal Quran itu Allah kasih keistimewaan, mereka bisa mengenakan untuk orang tuanya mahkota. Kalau sudah ada mahkota itu berarti surganya VVIP, ya. Jadi kalau sekarang misalkan kita punya anak tapi belum ada yang hafal Quran, nggak usah berkecil hati, ntar dikasih topi koboi. Ya lumayan lah, yang penting kan masuk surga. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting setiap kita bukan hanya sekedar menyiapkan amal li nafsi untuk diri, tapi juga amal yang bisa nularin kepada yang lain. Satu contoh misal, ketika kita hadir di acara yang baik, majlis ilmu misalnya, atau majlis zikir misalnya, atau sholat jamaah misalnya, kemudian kita ajak salah satu dari saudara kita, teman kita, tetangga kita, atau siapapun yang kita kenal, kemudian dia ikut. Kalaupun nggak ikut kan juga dapat pahala, udah ngajak itu. Kalau sampai dia ikut, maka kalau kita hadir misal di majlis taklim, kita hadirnya, kita sendiri hadir, orang yang kita ajak hadir, maka ketika kita hadir itu Allah kasih pahala dua buat kita. Satu, pahala kehadiran kita, yang kedua
pahala kehadiran orang yang kita ajak. Kalau 2 orang yang kita ajak, maka berarti 3 Allah kasih pahala kepada kita. Kalau sampai 4, maka 4 pahala yang subhanallah Allah berikan kepada kita. Kalau sampai 10 orang yang kita ajak, kitanya malah nggak datang tuh kadang. Ya, burus bisa hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kadang-kadang kita ngandelin orang, udah pahala gue dataran banyak. Ya padahal burus pisan itu nih hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, ada guru kita, Guru Komar yang saya muliakan, mudah-mudahan sehat beliau. Padahal ada di depan mata saya. Ya kan kadang gajah di pelupuk mata tak terlihat, langit semut di seberang lautan malah jelas kelihatan gitu. Karena ketutup dengan ilmunya beliau ini, masya Allah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mana saya tadi itu? Ngajak. Berburuk sudah pokoknya ya. Masya Allah, kalau bicara tentang kehidupan guru kita, isyhadu innahu min ahlil khair. Kita tahu betul bahwa beliau adalah orang yang baik. Dari cara istiqamahnya beliau, yang saya tahu ya, cukup sering hadir di ujung aspal kalau nggak salah. Walaupun kadang-kadang zamannya cuma secomot, kan gitu. Tapi beliau hadir, masya Allah. Fa inna khairul amal adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya perbuatan itu adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun itu nggak banyak, mendikit. Karena itu penting ketika kita hidup ini ya harus ada keistiqomahan. Sulit ketika nanti kita dihadapkan dengan yaumal mizan atau yaumal hisab. Maka amalan mana yang jadi andalan kita tuh kalau kita nggak istiqomah repot. Dibuka catatannya, nggak ada amalan yang dihafal oleh malaikat. Malaikat itu kan rutin hadir di tempat-tempat baik, rutin. Dia datang ke majelis taklim, yang dia datang ke majelis zikir, dia datang ke masjid, dia datang ke musholla. Ketika malaikat ini hadir, maka kata Nabi kan wa dzakarallahu fi man indah. Orang yang ngumpul di majelis zikir pokoknya ngumpul-ngumpul kebaikan dah. Wajahnya itu diingat untuk bisa nanti masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin malaikat bisa ngingetin kita, kitanya juga jarang hadir. Jangan malaikat, gurunya lupa. Sampai gurunya lupa, ini siapa bocah kan? Ya. Sekalinya hadir mau kriaan doang. Maaf nih Pak Ustadz Rusli. Tapi dia hadir juga tuh ya. Ya, ini hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masya Allah. Jadi penting keistiqomahan itu supaya kita diingat. Semakin hadir jika itu adalah sebuah catatan amal. Semakin hadir, semakin keren catatannya. Hadir lagi makin tebal catatannya. Tapi kalau kadang hadir, kadang enggak, itu mulai kerang burem dikit, burem hilang bisa. Ya, maaf, bukan nyinggung, bukan ngingetin. Takutnya belum sempat istiqomah mati, itu yang kita khawatir. Sebab siapa yang tahu mati. Tadi guru kita bilang bisa jadi ustadz duluan, kiai belakangan, kan gitu. Ya kan bisa begitu.
Ya subhanahu wa ta'ala. Apal kalau ustaz itu bagaimana jamaah kan gitu. Memang jamaah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masya Allah kita kepengen jadi orang yang sehat toh dalam hidup. Sebagaimana doa kita dalam sholat itu, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sehat dalam apa? Wa'afini wa'afani. Wa'afini sehat secara afiat. Guru Komar sudah menjelaskan afiat itu. Hadirin, kalau urusan rekening, kantong, dompet itu urusannya sehat. Tapi afiah itu urusannya sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat. Saya ingetin, pernah saya sampaikan dalam Quran Allah sebutkan wa Jibrila wa Mikail. Jadi Allah nyebutin Jibril dulu baru Mikail. Jibril bawa makanan, Mikail juga sama. Ya, Mikail tugasnya ngapain? Ngasih rezeki. Ya, ini apanya Israel doang. Ya, Mikail tugasnya apa? Ngasih rezeki, nurunin hujan. Dari hujan itu tumbuh buah-buahan, tumbuh padi, tumbuh jagung, tumbuh macam-macam yang itu kita bisa konsumsi untuk kesehatan zahiriyah kita. Jadi Mikail tugasnya ngasih makanan zahir. Sementara Jibril itu bawa makanan. Apa makanannya? Quran. Buat siapa makanan itu? Batin kita. Maka itu hadirnya dirahmati Allah, itu makanan batin bakal kita konsumsi terus sampai alam barzah. Itu sampai itu kita masih konsumsi. Makanya ada doa Allahumma ja'al wa taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdih wa ma astaghfarna min astaghfirullah al-azim. Kemudian salawat dan seterusnya. Itu dikirimin kepada alam barzah orang yang telah meninggal dunia, karena itu makanannya. Nggak bisa kita ngirimin rambutan, nggak bisa. Apa kita pendem gitu di kuburannya nih makan rambutan? Enggak kemakan. Tapi Al-Fatihah, tahlil, takbir, talqir itu makanan batiniah kita ketika hidup, ketika meninggal dunia itu yang kita rasain pun sama. Nih hadirinnya dirahmati Allah. Kira-kira kita tahu kita tadi dibahas puasa, kan dikit lagi puasa. Dari min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, kan imsakun anil akli wasyurub. Kita menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kira-kira nggak makan seharian lemes apa enggak? Lemes. Nggak makan seminggu mampus apa enggak? Mampus. Pertanyaannya, udah berapa lama nggak makan Quran? Ini gimana? Udah berapa lama kita nggak makan Quran, padahal itu makanan kita. Terpulang Quran digarotin lagi. Maknanya bukan gitu, ada subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sangat lapar ketika dibuat satu tempat untuk kita mengkonsumsi makanan, dia nggak hadir. Alhamdulillah ketua kita, baik ketua Majelis Taklim PPH Martin Akbar Al-Khairlah insyaallah. Ada juga ketua kita Ustaz Ali, dinisbatkan ke Bang Pasim ya, Pak Wasim, Ustaz Ali Dewo. Nah ini ada subhanahu wa ta'ala membuat program tuh tempat-tempat makan. Maaf, tempat-tempat makan itu ada di ujung aspal tempat makan. Malam apa? Malam Selasa. Malam Selasa. Ada di Pasar Capi. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Ada di mana lagi? Hampir tiap malam itu ada restoran.
disediakan free, gratis. Gurunya kuru-kuru banget. Tapi nyatanya kita nggak mau makan, kan aneh. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu supaya kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang hidup pasti mati. Dan kematian itu buat orang yang telah tiada, makanannya tadi dari Quran, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang mati berarti sifatnya ketika ya hidup selama di dunia itu sifatnya berarti nggak bisa melakukan apapun. Orang yang jarang mengkonsumsi makanan batin, hatinya mati. Jadi kalau dikasih ceramah, dikasih apapun, itu sewot bawahnya. Ustaz masih ceramah lagi aja. Itu mati hatinya. Ada yang gitu? Ya Subhanahu wa ta'ala. Ya kan juga begitu, bawahnya sewot. Kita nggak mau omongan baik itu. Ustaz udah. Tapi kalau mau dangdut kan nggak begitu. Udah habis aja baru jam segini kan gitu. Ya baru jam segini udah kelar aja dangdut. Artinya mampus itu. Ya saya nggak tahu yang mana yang mampus, kan bisa tahu sendiri itu Pak. Ya, Subhanahu wa ta'ala ceramah udah jam mulu, itu artinya sakit parah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kirimin makanan buat guru kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya. Allah terima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Juga buat anak-anaknya senantiasa dijadikan anak-anak yang salihat. Sebab anaknya Soleh juga. ada yang soleh juga ya. Ada yang soleh, ada yang solihat. Yang solihat 3, yang soleh 1. Namanya nggak tahu, cuman yang pasti jabatannya soleh insyaallah. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Maka itu mudah-mudahan saya ingetin ya, bagaimanapun anaknya guru kita, saya ingat betul ya, ketika dulu mondok ya, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur atau Banten itu, santri itu meskipun dia senior nih, udah bewokan gitu ya, senior nih, tapi kalau anaknya kiainya itu lewat, itu dia cium tangan. Itu saking memuliakannya, saking memuliakan. Padahal kan bocah, namanya bocah belum tahu apa-apa, tapi sampai sebegitu tabarukan, mengharapkan keberkahan dari Allah melalui guru misal yang telah tiada, setidaknya dengan anaknya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala cintailah anak-anaknya, karena bagaimanapun anak-anak guru kita ini insya Allah menjadi anak-anak kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan juga keberkahan untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram, wa nakhusu khususan ila ruh al-marhum al-maghfurah Bazi bin Syuhur أن الله يغفر له ذنوبه ويتغشاه برمغفرة إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وبلغ رسولنا بالحبل الكريم ونحن على ذلك من الشيخ والشيخ الحمد لله العالمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا اللهم بارك لنا كل صحابة وقربة رسول الله أجمعين اللهم رحمة ورسول شاكر الحمد مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة بهم جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على درجات وتبلغنا وصل الظاهر من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب ودعاء حاجة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتطهر بها صوبة يصوب على آله وصحبه من لمن سوء اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمع أمرنا واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وجعلنا آخرة التي فيها وعادنا واجعل الحياة جزاء في كل خير وعافية وراحتنا من كل شيء اللهم يا خير أمرنا آخره وخير عمل الأخوات وخير كل ما يلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة حياة أمة سوية مرة غير مغلوب ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل الموازين وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا واسألك الأمر من الجنة اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وأجر مغفرة وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك وما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وتقبل وأوفض ما قرأناه من القرآن العظيم اللهم لنا من لا إله إلا الله وصبر سبحان الله ومستغفر وسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة وبركة شاملة على حضرة حبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونأخذ خصوصا المرحوم المغفور في بيان من شهور اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم انزل الرحمن الغفور على اهل القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا متابعه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ديننا